Pucha, dali na naman ba? Guys, magdalawang mawaserte. Kinuha na lahat ha. May laman ka? Ay, meron din. Nabitin. Ay! Dali na naman oh. Parang may susi yun ah. Ah. Ay, meron nga. Ito yung papaswerte ko. Susi guys. Susi. Ano kaya? Yan kaya ay... Wash mo niyo. Hey guys, nakakuha tayo. Ano kaya naman to? Ano to? Kasama na to? What? Ewan ko lang. Ha? Hindi ko rin alam eh. Ano to, mabi? Sabon. Sabon siguro to. Eh guys, Nice. nakakuha tayo guys. Diyan ko na may susi to. Okay. Ano to? Tumbler coupon. Sula. Walang susi. Sa akin na to? Yata. Ha? Nadali ako ah. Walang susi. Susi ko lang. Sapatos sa sao? Ganda. Nice. Kaso walang susi. Ano to? Coupon. Starbucks. Rahan kaya ang mahiwagang susi. Ano yan? Dito. Ganun din eh. Ha? Sabon ba yan? Ano ko? Liwanan? Coupon! Coupon ka sa kwan. Starbucks. Kapo tayo. Yan. Nilaro na. Nabitin. Ay! Dali na naman oh. Parang may susi yun ah. Ah. Ay, meron nga. Ito yung papaswerte ko. Susi guys. Susi. Ano kaya? Yan kaya ay... Nice. Hindi yan. Hindi yan. Ayaw. Ayaw. Kaya ito. Ayaw. Ayaw din. Baka yan. Kaya ito guys. Ayaw. Ito nakuha ko. Panlamig yan ah. ABCD. Baka na ba? Teka lang. Inubos na ho.
Pucha, dali na naman ba? Guys, magdalawa na waserte. Uy, kinuha na lahat ah. Uy, may laman ka? Ay, meron din. Ay, meron din. Wala. Meron. Wala. Lupon. Ito na naman guys. Ano ba? Sa lote? Lote ko po. Ay, nadali na naman. Pang-adigan na. Ito parang maubos yung puwan ko ah. Ay, ah. Ay, ba't doon pinunta? Ay, sayang pinapas. Ayan o, nasa ibabaw no. Di sinawi, sawing palad o. Ha? Sawing palad. Yeah. Ano po siyang name? 와, 씨발, 니 이거. 와, 씨발, 니 이거. 이거, 씨. 많이 뽑았는데, 이거. 니 선수네, 전에. 아 그쪽 아닌데 에이 뭐, 이제. 아! 이거. 하고 네가 먹고 있어 전해라 네. 이때는 이거 알고리안 있어 Pala? Ayan pala ang diskarte guys. Right. 천 원 더 내야 된다. 2,000원 내야 된다. Isa pa. 내가 없대. 아니야 스타벅스. 일로 봐 아이 절로 또 봐야 이렇게 그래 바디 저 깊숙이 쑥도 간다 됐다. 이봐. 눌러라 안 돼. 아, 찡갔다 아 안 돼. 씨발. 씨발. 너 오늘 뭐 먹었어? 또 이거 좀 먹었어. 갈비탕. Kalmitan. 갈비탕 소주 몇 병? 아니야 그거 빼면 안 되지 아니야 그러면 안 엮인다 냅두라. 그건 조내라 알아서 하고. 끝났다. 에이, 조내. 희망. 모르겠네. Tama ka na.